Para iti damag negosyo, umabotan iti 1.23 trillion pesos ti debt service ti gobyerno tumuna quarter ti tawan na kurang 60% nga nangat-ngato ngam iti 768.11 billion pesos di na panatawan. Karunaan nga rason ti nasrok duwa nga daras nga panagpangato ti amortization wenno panagbayad ti principal nga 743 billion pesos idinto ang imatuma ti 16.6% ti interest payments iti 483.69 billion pesos. Kabayatan na umabotan ti 19.7 trillion pesos ti pakabuklan nga utang ti pagilian idiyag tapos ti Hunyo. Ti sukat ti piso kaday ti foreign currency may basar ti closing transaction ti Bankers Association of the Philippines ken Bangko Sentral ng Pilipinas itangal daw Martes, Agosto 11, 2026. Ti US dollar 61 pesos and 26 centavos, Singapore dollar 47 pesos and 47 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 75 centavos, Euro 70 pesos and 16 centavos, ken Saudi Arabian Rial 16 pesos and 19 centavos. Iti oil price rollback itangal daw, iti diesel 5 ka ti 4 pesos and 30 centavos kada litro, gasolina 5 ka ti 4 pesos and 70 centavos kada litro, ken ti kerosene 5 ka iti 4 pesos and 88 centavos kada litro. Ti presyo ti produkto petrolyo ti Metro Vigan ti Caltex unleaded 83 pesos and 30 centavos. Premium 85 pesos and 20 centavos, ken ti diesel 91 pesos and 10 centavos. Ti Petron ti unleaded 81 pesos, premium 82 pesos, ken ti diesel 89 pesos. Iti Shell ti unleaded 82 pesos and 50 centavos, premium 87 pesos and 30 centavos, ken ti diesel 90 pesos and 90 centavos. Dahil ti damag negosyo para iti Bombo News and Views, dahil ni Bombo Mylene Cabanilla. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!